Update for today, May 25, 2025. Yan, sinunog na naman dyan. Dalawang sunugan na yan. So, malinis na. Yan, so, yun na. Yan na lang naiwan. Putol na yung iba dyan. Hila-hila na lang bukas. Tapos doon sa taas. Mga 20 pa siguro na puno. Problema yung sa taas dyan, mataas masyado. Ayun, bumanda na dun sa lahi ni Lola Claring. Kailangan linisin yan bukas. Okay, ayan, sinunog ko yan. Nakapoy-apoy na rin. Okay, that's it.